Okay lang? Uy, Jennifer! Ayaw ko. Walang tugtog. Play na yan. Sis, naka-play na yan. Oh, naka-play na yan. Naka-play na yan. Ano? Ikakat niya na lang. Para nag-enjoy lang tayo. Enjoy naman kami. Sampung ikot daw. Hindi, hindi. Punta muna tayo doon sa gitna. 1, 2, 3, go! Pasikat! Pasikat! Okay. 我也要入课。